हाथ से बाहर सफाई नहीं थी। फिर हम कैसे पहचान करेंगे ये केसर ओरिजिनल या डुप्लीकेट है? নমস্কার, আমি সৌগতা আর আপনাদেরকে স্বাগত জানাই হ্যাপি বং এক্সপ্লোরারের আর একটি নতুন বেড়ানোর গল্পে। কাশ্মীর ট্রিপের আজকে হচ্ছে আমাদের 18th মার্চ আর আজকে আমাদের ডেস্টিনেশন হচ্ছে শ্রীনগর। তো আমরা এখনও পেহেলগাঁওয়েই আছি। এখন ওই অ্যারাউন্ড 8:30 বাজছে। আমরা ওই 9টা নাগাদ বেরিয়ে যাব। আর পেহেলগাঁওয়ের আজকের ওয়েদার হচ্ছে -1 ডিগ্রি। আমাদের ফাইনাল ডেস্টিনেশন শ্রীনগর হলেও ইন বিটুইন কিন্তু আমরা অনেকগুলো পয়েন্ট কভার করব। সেই পয়েন্টগুলো কি কি এবং আরও বিস্তারিত ডিটেলস আমি আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে নেব, তো সঙ্গে থাকুন। ইনি হলেন মঞ্জুর ভাই, এলডি হাটে উনি থাকেন, তো উনি আপনাদেরকে ইনফরমেশন দিয়ে দেবেন। বলুন। ये एलडी हट है मैडम, इसमें 6 रूम है टोटल। আচ্ছা। तो इसमें गीज़र, गर्म पानी, सब इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट सब अवेलेबल फैसिलिटी है। तो हमारा ऑनलाइन रेट 2500, 2400, 2700 रुपये होता है। ऑफलाइन हमारा 2200 रुपये रेट होता है। तो पीक सीज़न में विंटर में थोड़ा कम करते हैं हम। अच्छा। तो बाकी आपने खुद भी देखा है कैसा है क्या है इधर, हाँ। व्यू भी आपने देखा है कैसा है। बिल्कुल। ठीक है, और आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? हाँ, हमारा ऑनलाइन भी गूगल में आप सर्च कर सकते, सीधा एलडी हट निकलता है। अच्छा। मैक मेट्रो भी, गोवा भी जहाँ मर्जी आप अच्छा। कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके भैया, चलो thank you। बाय। পেহেলগামের এই জায়গাটি আমার ভীষণ সুন্দর লেগেছে। সামনে পাহাড়, পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে লিডার নদী, পাখির ডাক, ঘোড়ার পায়ের শব্দ আর নদীর আওয়াজ, সব মিলেমিশে যেন এক অদ্ভুত সুন্দর পরিবেশ। আমার খালি বারবার মনে হচ্ছিল যদি পেহেলগামে থাকতাম আর কখনো যদি মন খারাপ করতো, এই জায়গায় এসে বসলেই কিন্তু মনটা 2 মিনিটে ভালো হয়ে যাবে। আর আমরা রওনা দিয়ে দিয়েছি শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে। তবে সত্যি কথা বলতে পেহেলগাম ছেড়ে যেতে একদমই ইচ্ছা করছে না। এত সুন্দর জায়গা, কিন্তু যেতে তো হবেই। এই দরগাতেই নাকি বজরঙ্গি ভাইজান মুভির একটি গানের শুটিং হয়েছিল। আর এই দরগায় পৌঁছতে গেলে কিন্তু প্রায় অনেকগুলো সিঁড়ি, অ্যাপ্রক্স 200-র বেশি তো হবেই। এতগুলো সিঁড়ি পেরিয়ে কিন্তু আমরা উঠেছি এই দরগাতে। আর ওই ভেতরে যাব, কিন্তু ভেতরে তো ক্যামেরা অ্যালাউড নয়, তো ক্যামেরাকে বাইরে রেখে আমরা এখন এবার ভেতরে যাব। আর এটি হচ্ছে মার্তান সান টেম্পল। আমরা এই মন্দিরের ভেতরে এখন ঢুকবো, কিন্তু এর ভেতরে কিন্তু ক্যামেরা একদমই অ্যালাউড নয়, তাই বাইরে থেকে যতটুকুনি সম্ভব হয় আমি ভিডিও করেছি। আর এই মন্দিরের চারিদিকে কিন্তু এরকম ছোট ছোট জলাশয়, আর তার ভেতরে এই মাছগুলো। বলা হয় নাকি এই মাছগুলোকে খাওয়ানো এই মন্দিরে অনেক শুভ, তাই আমরাও একটু মাছকে খাইয়ে নিয়েছিলাম। এবং এরপর মন্দির দর্শন করে আমরা এবার চলেছি ব্যাট ফ্যাক্টরির দিকে। আর এই যত শপ দেখছেন এই প্রত্যেকটা কিন্তু হচ্ছে ব্যাটের ফ্যাক্টরি। উইলো ব্যাট, যেটা কাশ্মীরেই বেসিক্যালি ম্যানুফ্যাকচার্ড হয়, সেই ব্যাট। कश्मीरी विलो। अच्छा,
ये क्लिप तो होता है, ये पहले 8 महीने सुखाना पड़ता है। पहले काट के लाए, हाँ, फिर 8 महीना सुखाना पड़ा, सुखाना पड़ता है। और धूप में हाँ, फिर उसके बाद इसको इधर लाते हैं, फिर वी शेप निकालते हैं इसका। 20 से निकाल, वी शेप, इस मशीन में 20 से हाँ वी शेप। उसके बाद इसका हेडर फिक्स होता है, शेप वन से। अच्छा, फिर इधर आरी पे शेप देते हैं, इधर शेप निकालते हैं। हाँ, ये शेप, ये जो शेप होगा ना, ये shape। फिर उधर करते हैं चौड़ाई कम, उधर उस वाली मशीन में चौड़ाई जो होती है ना, कम करते हैं और थोड़ा कम पतला बनाते हैं। उसके बाद ये शेप ये फाइनल प्रोडक्ट है। नहीं, ये फाइनल नहीं। अच्छा। अभी नहीं, इसका ये बनाते हैं, ये कांदा काटते हैं, आगे से करो लाते हैं, करो है ना, ये करो लाते हैं। अच्छा, ये टेनिस के लिए, ये टेनिस बैट, टेनिस। उसके बाद फाइनल ये होता है, इस पे हाथ से बारीक सफाई देते हैं, ये हाथ से रंग- काम होता है? हाँ, फिनिशिंग इसकी हाथ से असली। अच्छा, इसीलिए तो हल्का भी है। हाँ, ये और भी हल्का होगा। इसका बाद इसका डिज़ाइन निकलेगा, इसके बाद इसका डिज़ाइन। हाँ, ये टेनिस बैट है, ये टेनिस है, ये टेनिस है। ज़्यादा टेनिस बनता है यहाँ पे डाला टेनिस टेनिस। और जो यूज़ के लिए बनता है, जो पतला लोग करते हैं, वो भी बनाते हैं ना? वो भी बनाते हैं, वो कौन सा बैट होता है? वो भी कश्मीरी लोग का ही होता है, वो यहाँ पे है, वो भी है। उसको एक बार दिखाना, वो भी सेम सिस्टम नहीं बनता है। वो उसको प्रेस करते हैं, कंप्रेस। अच्छा, कंप्रेशन। हाँ, ये कौन सा? ये तस्वीर ले सकते हैं? হচ্ছে হোয়াইট বেলো, যেটা থেকে ব্যাট তৈরি হয়। এইটাই হচ্ছে সেই গাছ, এই গাছের কাঠ দিয়ে হোয়াইট বেলো ব্যাটগুলো তৈরি হয় এখানে। এটাকে বলে কাংড়ি। আর কাশ্মীরে এসে লক্ষ্য করছিলাম কাশ্মীরি ছেলেরা যে একটি জামা পরে যেটাকে ফেরান বলে, তো ম্যাক্সিমাম লোকের রাইট হ্যান্ড বা লেফট হ্যান্ডটা, বেসিক্যালি রাইট হ্যান্ডটাই বাইরে থাকে এবং লেফট হ্যান্ডটা ভেতরে থাকে, আর লেফট হ্যান্ডের যে হাতাটা ওটা ঝোলে। এই যে কাংড়ি, এটার ভিতরে আগুন জ্বলে, তো এই জিনিসটাকে ওনারা ভেতরে রেখে দেন এক হাতে করে, যাতে শরীরটা গরম হয়ে থাকে। The name of the place where you are is Avantipur. It was the capital of Kashmir in the 9th century, and nowadays Srinagar is the capital of Kashmir. A king named Avantivarman, who came from Odisha from Utpala dynasty, built two magnificent temples here and a city. The name of the city has been known as Avantipur. One is the Avanti Swamin temple dedicated to Lord Vishnu, and other is half of the kilometer from this place, Avanti Shora temple dedicated to Lord Shiva. And after 500 years in the 14th century, the river Jhelum, which is flowing across the road in this time, at that time it was flowing in this location. Changing of climate, it has gone across the road Pusham. In the 14th century, a big earthquake damaged these two temples, and then flood of the river Jhelum came, and also landslides from mountains covered whole of the temple under the mud. Okay. Level, this portion was under the mud, only the main gate top was visible. Then in 1913 to 1923, in British period, Dayaram Sahani Sindhi, Rakha Das Bundubathi, Bengali archaeologist engineers who have excavated it from the mud. During excavation, some statues found in this temple. A silver statue of Lord Vishnu, which was found in that main temple, which was kept in London Museum. Because they were rulers and they have excavated it. Other 4 statues from inside the 4 corners, which were kept in SPS Museum, Srinagar. Sri Pratap Singh Museum, Srinagar. And a very costly black stone statue of Lord Vishnu, very expensive statue, which was kept in Gadadhara Temple, Srinagar, for the prayer, which was built by the name of Vishnu Temple. আমাদের মন্দির দর্শন হয়ে গিয়েছে। আসলে মন্দির বলে তো সেখানে কিছু নেই, মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। তো সেটি দর্শন করে একটু ব্রাঞ্চ করে আমরা এবার স্যাফরন ফ্যাক্টরির দিকে যাব। एक्चुअली यहाँ के दो तीन चीज़ें यहाँ की फेमस है। वो है कश्मीरी केसर, सेकंड वन है शिलाजीत, नाम आपने सुना ही होगा, और थर्ड वन इज कहवा। ये 2-3 चीज़ यहाँ का फेमस है जो डेली बेस पे यहाँ यूज़ होता है। इसके अलावा यहाँ का ड्राई फ्रूट्स यहाँ का फेमस होता है। केसर खाली दुनिया में 3 जगह निकलता है, ईरान, स्पेन और कश्मीर। जो ईरान और स्पेन का होता है वो ओनली कलर पर डेकोरेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, और जो हमारा केसर है इसमें होता है मेडिसिनल वैल्यू।
इसकी बेनिफिट आंखों के लिए अच्छा होता है, खून को साफ करता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है। खासकर एक प्रेग्नेंट लेडी यूज़ करते हैं जुरगर प्रेगनेंसी, क्योंकि उसके पेट में बच्चा होता है, फिजिकली मेंटली डेवलप्ड होता है। अब इसको पहचानने का तरीका क्या है, पहले मैं आपसे एक बात कंफर्म करूंगा। ये पर्टिकुलर एरिया है जहाँ केसर की फार्मिंग होती है, जहाँ केसर की खेत होती है। ऊपर इसकी खेत है 8 से 10 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, 8 या 10 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इसका जो सीज़न है ना 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक, साल में इसका एक ही सीज़न होता है। फूल देखा कभी केसर का, इस प्रकार का फूल होता है। ये ज़मीन के ऊपर लगभग 3 इंच होते हैं, इसमें 6 दाने होते हैं, 3 रेड कलर के होते हैं, 3 येलो पार्ट के होते हैं। जो ये रेड कलर है ना, ये 3 पत्ती खाली केसर है, और ये जो येलो पार्ट है ये वेस्टेज होता है, किसी काम का नहीं होता है। बट आधे लोग क्या करते हैं, इसी येलो पार्ट पर कलर चढ़ाकर केसर के नाम पर बेचते, धागे पर कलर चढ़ाकर केसर के नाम पर बेचते। मकाई का घास होता है ना भुट्टा, उस पर भी लोग कलर चढ़ाकर ऊपर से फ्रेगनेंस डालकर केसर के नाम पर बेचते। हता कि बालों पर भी लोग कलर चढ़ाकर केसर के नाम पर बेचते। फिर हम कैसे पहचान करेंगे ये केसर ओरिजिनल या डुप्लीकेट है? फर्स्ट प्योरिटी, ये आगे मोटा होता है, पीछे पतला होता है, जैसे सांप होते हैं उसी प्रकार का होता है। सेकंड प्योरिटी, ये खाने में हल्का सा कड़वा आता है। थर्ड प्योरिटी, जब हम केसर को पानी या दूध में डालते हैं तो ये पीला कलर छोड़ते, और ये जो कलर कोड केसर ये भी पीला कलर छोड़ेगा। फिर कैसे पहचान करोगे? जो ओरिजिनल केसर होता है ना, ये पानी या दूध के ऊपर फ्लोट करेगा, तैरता रहेगा, स्लोली अपना कलर छोड़ेगा, धीरे धीरे अपना कलर छोड़ेगा। ओरिजिनल केसर की पहचान होती है। अगर इसने अपना कलर फटक से छोड़ा तो कलर कोडेड होता है, डुप्लीकेट होता है। या अगर बॉटम में भी चला गया वो भी फेक होता है। कहने का मतलब ओरिजिनल केसर डिजॉल्व नहीं होता है। আর আমরা তো সবাই জানি কাশ্মীরের ড্রাই ফ্রুটস আর কেসার এগুলো ভীষণ ফেমাস আর ভীষণই ভালো। আর সত্যি কথা বলতে কাশ্মীরের অ্যালমন্ডের তুলনা হয় না, এত ভালো খেতে। আর আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন হচ্ছে শ্রীনগর। তো চলুন এই সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আস্বাদন করি আর রওনা দিই শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে। এখন ওই 5টা মতন বাজছে, আমরা শ্রীনগরে এসে পৌঁছে গেছি। আর আমরা যে হোটেলটায় উঠেছি সেই হোটেলটার নাম হলো হোটেল প্যাসিফিক। বাট আমাদের লাঞ্চ করা হয়নি, আমরা ব্রেকফাস্ট একটু দেরিতে করেছিলাম, ফলে লাঞ্চ এখনও করা হয়নি। তো লাঞ্চ করতে যাব, লাঞ্চ করার জন্য আমরা পাশে একটি বাঙালি হোটেল দেখেছি। অনেকগুলি বাঙালি হোটেল এখানে আছে এই হোটেলটার সারাউন্ডিংয়ে কাছাকাছি। তো সেই হোটেলটিতেই যাব। তো চলুন লাঞ্চটা করে আসি। আর এই হচ্ছে হোটেল প্যাসিফিক, আমরা জাস্ট এক্ষুনি ঢুকেছি। কমপ্লিমেন্টারি ওয়াটার দিয়েছে এখানে, একটা ওয়ার্ড্রব আছে এখানে। একটা জিনিস ভালো লাগলো যেটা আমি এত ট্রাভেল করে কিন্তু কোনো হোটেলে দেখিনি, সেটা হচ্ছে এখানে শু সাইন দিয়েছে জুতো ক্লিন করার জন্য। আর বাকি এসব তো খুব নর্মাল। আর একটা জিনিসও যেটা আমার ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে এই যে স্ন্যাক্স আইটেমস দিয়েছে কিছু, আর টি কফি তো নর্মালি দেয়। আর একটা ব্যাপার যেটা হচ্ছে এখানে জল আসে, গরম জল আসে হচ্ছে সকাল 7টা থেকে 10টার মধ্যে সকালে, এবং ইভিনিংয়ে আবার 7টা থেকে 10টার মধ্যে। তো ওইটুকুনি টাইমের মধ্যে স্নান টান সকালে যদি করা থাকে তো স্নানটা ওই সময়তেই আমাদের করে নিতে হবে। বাকি রুম ক্লিনলিনেস বাকি সমস্ত কিছু একদম পারফেক্ট আছে এই হোটেলটা। আর এদিকে আছে একটা ওয়াশরুম, এই হচ্ছে ওয়াশরুমটাও বেশ ক্লিন রেখেছেন এনারা। এই হচ্ছে ওয়াশরুম, গিজার টিজার সব আছে, বাট জানি না কেন, বোধহয় ওনাদের কোনো নিয়ম আছে। এটা বোধহয় শ্রীনগরেরই নিয়ম, আমি যতটা শুনেছি যে 7টা থেকে 10টার মধ্যে জল আসে একটা স্পেসিফিক টাইমে, হয়তো সেটাই হবে। তো চলুন আমরা বরং লাঞ্চটা একবার করে আসি। এখানে আমরা একটা বাঙালি হোটেল, যেরকম আমি বললাম বাঙালি হোটেলে খেতে এসেছি। আজ যেহেতু সোমবার আমি নিরামিষ খাই, তো সেখানে ওনাদের বলেছিলাম আলু ভাজা আর আলু পোস্ত দিতে। ওনারা আলু ভাজা আর আলু পোস্ত দিয়ে আমায় ভাত দিয়েছেন। হোটেলটার নাম হচ্ছে সোনার বাংলা ধাবা, বাঙালি ধাবা। মেদিনীপুরের একজনের হোটেলটি করেছে। চলুন খাওয়াটা শুরু করা যাক। আমরা যে হোটেলে আছি সেই হোটেলটি আছে মমতা চকে, আর আমাদের হোটেল থেকে ওয়াকিং ডিস্টেন্স হচ্ছে ডাল লেক।
তো জাস্ট লাঞ্চ করার পরে আমরা ডাল লেক একটু ঘুরতে এসেছি। আর সত্যি কথা বলতে এই পড়ন্ত বিকেলে ওই হালকা সূর্যের আলোতে ডাল লেক কিন্তু আরো অসাধারণ সুন্দর লাগছে। এই সৌন্দর্য কিন্তু মুখে ব্যাখ্যা করা যায় না, সত্যি একদম। এটা হচ্ছে ডাবল ডেকার বাস, এটাতে পুরো সিটিটা ভিউ শো করায়। 40 মিনিট মতো লাগবে বললো পুরোটা ইয়ে ঘুরে 100 রুপিস করে 100 rupees per ticket। চার্জেস আছে। আর আজকের মতো আমার বেড়ানোর গল্প এখানেই স্থগিত থাকলো। আর আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং আমার ফেসবুক পেজটি লাইক করে নেবেন। আর সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। থ্যাংক ইউ।